Washirizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Leo tarehe 18 ya mwezi wa 6 Maulu, serikali ya Yemen le baraza la mawaziri ngal Johan Sahazi hawonana emaraia kwa juzi sao izeni menihiti mana ranzea hawa serikali ya tangaziwa wanduka tuishia ukayaba nwe azma handani jao emizisita handani jao waja mruanyumeni kadha sha jama kuzabadili kama kansi serikali bahi zensi wanzani zensi shughuli hanao na ilansi waja serikali ya Yemeni zoonesa namna waelewa serikali bahi sikusudia ni msomeni bado honi mtafsirieni ezanziwa ni idara ya utangazaji mkuu ya Shin maana nalenga Shin loko yo serikali mko simshiliana ranzi uhuru hao wa hatu yo serikali mko yo kaidunji haruma babalbala yo serikali mko yetiki nyume ekaishili yo usifu zensi zishiliana ndio ezanziwa hindi la présidence comorienne a publié jeudi la liste du premier gouvernement sous le nouveau mandat du chef de l'État Azali Assoumani, réélu en mars dernier. Les Djumba, la Ouraïsi, les Tangaza, les Orowa, Yahe et Mawazir. Marquée par la continuité, la nouvelle équipe gouvernementale est formée de 15 membres, dont 3 secrétaires d'État répartis équitablement entre les îles Grande Comore, Anjouan et Moélie, et qui font leur première entrée dans un gouvernement. Ils ont marqué. Alors, la nouvelle équipe gouvernementale est formée par la continuité, marquée par la continuité. Quand on a à la fusion ndo handani lo kayanga ho wa waziri watiti ma secrétaire d'État wararo mzima haina isio sera lo kaya kabati zohamba comme dohendelia les principaux portefeuilles demeurent inchangés et zedamana kuza kiwaziri kama janjia mabadiliko kwa imana yode mapesa duru lolawae sechehan les habari zobonze lolawae Mohamed Elami de habari za ndani bwana Mohamed Daoud Keki de mahakama Mohamed Hussein Jamalidei waja Yemeni shaze dhamana za Yemeni hizo kazitsu badili la mizani abonge waja wandu wa Swahili wakati wako wandungu walindao harumwa wandu 15 wake watsanu warandaro hata unafuka okay iyo nazila naambia kama dendea shaizo emaraia walendao harumwa mabadili ya namna hiyo wabadiliha sharia mshinji naambia kwa sharia mshinji ngashibadili hao ili raisi yakane uwezo wa mabadiliko mahuu ya utarisha o yelela yani rirohe homajini borazama orgelele mujuu de emergence rirohe majini amundu akaulinda kaenga wajao serikali wako howana heza mishihao ndai la communication arasa wanu watayarishiwao kaenga wajuka ujama mabadiliko
yeze sabuzi mabadiliko namna ya hajisa za idara za serikali sonti pia ngarijoka ya shintuka au tujuanisa mfano zinji ze ordinateur zolo zunguza ufanya hazi harma zinji za raizo kazi tutosha au hata ze ezunguza hau ze logicieli izono uzabira zinji hata kasina connection internet Leo kartushi ya ukaya na izo ukutene hazamba harmoni jubala wakala hati mawaziri wajuko jawani kwa zedo manaza hao ukaya vanu emezmiranda bendao umwa hawahandani ema hawabidi nongo kapa msomu au nono au mpango usomesa unofanya hazi ya serikali au dilutumu sha jamaa tizamba bano uka ezirindao dunjia haruma mtarisho wao tarisha voti za saya za ho ema depute ano ni ndunga o haiba FM ngamona ino jeleo yani proposition la charia yoni namna iko la proposition et quand il fallait wani député et quand il serikali yodo abe hao le hambi le projet de loi inu do yaupanga et les circonscriptions ani limabuho ya ema député abatranje zwan zima kubilani mfano ili ngabami wao kwa wake waili wa diaspora sini shayede numuri juwa wabasa kama wajitayarisha abo ekaze voti rais hao lokaya katsusisa libara za mawakala shangu ransi wuli ransi ndio muda hao timu yo mahane 2020 le sera le mwezi wa mars abonga si haroma kampanya electorale atajua sura na hiyo labda limana watufanya mabadiliko wako nganisha yao kaya harini enye mnulo waziri genjo kwa lazimu yende haroma mashina ya he au depute yabo ngalunao nguzi jalika ngalunao na hii shangoro no karichola watsena haruma voti gando haruma voti ni muhimu shawla mpango muhimu badili inamna serikali ya lazima nisi inamna nchi ya lazima nisi kabati za mbao abo lazima ndoa wajua usisi masuala ebano hamunga ndibona no buhindi emereza fanishiha rais azali haja umuhimu wakaya domoinji ufanishiha shaba sawa ni sori jini bonina sasa inuma hamira waba saa ya ira abangile zimeba raia wakanatora muwe bangaro no hiti rais azali ushina jambia kanga mina mamfukana ngamina mahakuma yaba satiza tasha mahakuma shaula raia katsueshi hito maaya raisi na wala namna raisi ya jonao kaya wakati wao badiliha haina usiku haula raia ngabombwana zahula ngabombwana zahangalie mwana ngabombwana zaunono kana utushinda kiwa na harma ulindefu tinamjitari shahuti abonge libaraza la mawaziri ngaliona nao maungu handani ngarjulishiria umpango
ziwajibu wanikiwa ni zifanikiwa nikiwa shauli hoda abasa sinatwara muyo imana raia katwabilo nongo katutarishi wanongo zila zakaubira haramwa baada ya voti za mafarishiano nizotubona mafarishiano voti mafarishiano lazima watu wajihazi ni hamsini bentsinyo hali ataba mudu tena usalama